aray ko addilanɗo hande ko wonandema e o bandirawo mi anda family homɓe inneteɗo Fatou Ñeloy haray non ka haala ka woni yaltude ɗo haala fi sellu dalen haray menen meɗen mari seedeɓe meɗen andi e miɗo tippi kadi komi tiiɗi si mi addi e haala kan ɗo mi nanino ka plus de 2 ans wallahi billahi tallahi hakkunde en Allah mi woni on haalande koko yiwɗon Fatou Ñeloy no haala ɗo kono en fuɗɗoray mo taw mi waɗa par rapport e biographie makko on taw seeɗa haray an Fatou Ñeloy e vraiment hiɗa hollude men ɗo naafiɗa haalde pulal ma haala soso ma haala maninka ma haala français haray an Fatou Ñeloy e menen men daari men tawi lagine ko wonɗa wadde kon vraiment e holli men ko innuɗa kon ko a Mauritanien jo hella nene lama on fi honɗum si tawi no an Fatou Ñeloy haraɗa mari kawiraɓe tawata fulawa maɓɓe on ko e nder lagine jeeya fulawa maɓɓe on hara nene lama on tigi hina arɓe Fatou Ñeloy holli men ko on arɓe si tawina ɗum a wata débordude ko wonɗa débordude ɗo kono ɓay ko an addi hoorema e ɗi débordage ji ɗo haray me wallitotoma fiya ɗumanno haray ka haala ko yiwɗon jama wallahi billahi tallahi mi woni on haalande haray e o frère jomen inneteɗo koto raw men inneteɗo koto Barry White marɗo page le koyende vrais ans haray mo wawi darde o vidéo ɗo o seedito si tawi hakkunde makko e Allah o haalay gonga haray ɗon andi jama e Fatou Ñeloy e miñam mo Ousmane Ñeloy ko ɓe arno ko koyende vrais ans hari page on fuɗɗike bonude on andi joni noon vidéo e no woodi na vidéo no woodi téléphonate ko waɗano ton conférence Fatou Ñeloy kanko tigi o inni no woodi noon miɗo tippi ko tiiɗi si mi woni haalde nouvelle on ko ɗum waɗi e vidéo makko on perturbi yimɓe ɓen fo haray ko mi woni haalde kon ko hakkunde en Allah mi woni haalde wallahi billahi tallahi Fatou Ñeloy haalino e téléphone conférence ka koyende vrais ans an Fatou Ñeloy Barry White e wonno ɓen on say koyende vrais ans Fatou Ñeloy arno inni hakke ma toute so force makko on fop ko faala kon ittade selludalen waɗamo probléme o haaluno elle pretke argol haala inna affaire o probléme o woni haalde ɗo o sexuel ɗo wallahi billahi tallahi haray ɗum ɗon kadi komi haaliri e Barry White le koyende vrais ans hiɗa wawi arde seedito si tawi ko fenande mi haali grand Barry White Fatou Ñeloy presque 2 ans o haalino ɗum fewndo ko ɓe arnoɓe Dominica page ma ko ɗum addi ha woɓɓe goo acciti page on total Fatou Ñeloy haaluno himo jokki o waɗay probléme ha so ronku o haalay fi o probléme ko nanɗo mo haala ɗo hakkunde makko e selludalen fi koko on ɗon nande ɗo habillement sexuel haray kanko kotirawo men on Barry White si tawi mo haala gonga himo wawi senditanelan vidéo on ha o hendo si tawi hari Fatou Ñeloy presque 2 ans o haalino ɗum koyende vrais ans e téléphonate conférence ka WhatsApp o inni o waɗay ɗum ɗon on faux slag ɗon o haalay ɗum no woodi noon wonnoɓe kadi ka koyen ton an Barry White hiɗa wawi arde seedito sa yeddi haray en adday kadi e ɓe wonnoɓe nder ton on say pise ɗum ɗon ko téléphonate no woodi seeditiɓe an Barry White e téléphonate Fatou Ñeloy haaluno ɗum ɗo presque 2 ans ka koyende vrais ans haray ko yo naɓu vidéo on ha jonnon kanko e Barry White yo ƴettu vidéo on o juyinamo o inna mi fenay so inni mi fenay ɓen ko Fatou Ñeloy wonduno nder ton kanko Barry White men adday ɓe haray ɓe wallito en piiji ɗin no laaɓira fiyon andu e Fatou Ñeloy o préparino o cartouche makko ɗo neeɓi haray non kanko Barry White mo wawi arde nden seeditano en ɓay vidéo ji ɗin no woodi sennite ha o hewtoya kanko Fatou Ñeloy e hollonmo kadi vidéo on senditanon yo ar awa o seedito hari so haalali ɗum ka koyende vrais ans a woyi ɗin ideji o haaluno ɗum ton o inni kanko cartouche makko on o waway arde o haala ɗum ɗon fi tun déstabilise gol selludalen haray noon miɗo tippi ko tiiɗi si mi haali ɗum haray kanko Barry White ɓay ko téléphonate conférence na kanko tun e Fatou hari woɓɓe gono tawa
mi ala lintude ɓen tawanoɓe ɗon. Si kanko Barry White so yeddi haray mi aroya mi linta ɓen tawanoɓe on ɗuma conférence fop. Wallahi billahi tallahi haray o puusay kadi ha ɓen ara seedito ka réseaux sociaux fiyo jama on andu Fatou Nyeloy ko hendu jokki. Kala jokkuɗo Fatou Nyeloy ko fenande ko piège makko mo préparu noni ko ɓe wi petka IFDG. Wallahi billahi tallahi miɗo tippi non ko tiiɗi kadi simi haali ɗum ɗon. Simi fenay haray ko Barry White arta wawata en seeditanade ɗum ɗo. So arali o seediti haray hoole ko gonga. So inni ko fenande haray aray haala kan ha tawano ɓen e ɗumaji ɗin fo men addayɓe ɗo automatique pise o fenande ɗo ɗum ɗo marsata Fatou Nyeloy. Haray ko ɗum ɗo mi mari ko mi ɓeytana on fi a part Fatou Nyeloy ko woni wadde kon ɗo. Ɗum ɗo no woodi ko téléphone no conférence presque 2 ans ka koyen des vrais ans e WhatsApp Barry White kanko woni ko mi lintirinde makko nen pise kanko wonno président ɓe conférence on ton kanko wonno ɗuma on. Fatou Nyeloy haaluno on idée ɗon ton. Haray Barry White joni ɗa wawi arde seeditanaɗa jama on ma ɗum so fanki si tawi tum hooli ko fenande haray yo arka ligne haray Facebook on gollay e ko innuɗon kon ko 2022 ɓay menen komin julɓe ɗum arino ko amen neeɓi depuis julde joom bente. Haray ono luttuɓe ɓen si Barry White no tippi ko tiiɗi yo arawa o dépista ɗum ɗo. Haray ko ɗum holli Fatou Nyeloy kan kadi ko woni wadde ko juwa jama on. O inni famille makko on ko Mauritaniyen ɓe holli en pise goɗɗo si tawino nene la makko baba la makko fulawaji maɓɓe ɗin koye nder Fuuta jama wallahi billahi harayno sifadiɗo piiji o waɗatano ko woni wadde. Holli kadi an o bandirawo e Fatou Nyeloy ɓay ko pulal wonɗa yewtude a hersini hoorema fi honɗum a inni hiɗa e dewgal a bonni reedu joni a hollay men kadi on docteur jo ɗon ko ndu reedu bonna ɗon. O frère jo men Barry White o ara o seedito e ka haala ko mi haali ɗo hari sa haalali ɗum fewndo fuɗɗiɗa arde koyen de vrais ans. Yes haray ko kanko Barry White arata wallito en ɗo a hewtude lendi menen me waɗa e samedi e dimanche. Barry White no mari tan o seedito ara lendi a perdali tan pour ne rien ma ko yata ton haray ko ya andu ko ɗum ɗon mi awma haalande si feƴƴi ɗon Fatou on kadi ko woni haalde ɗo fi selludalen min on wallahi billahi tallahi Fatou Nyeloy o waɗino téléphone e WhatsApp ka groupe ka koyen des vrais ans billahi o yewtino ɗum ton o inni hakke mako o monani selludalen o innay ɓe waɗi habillement sexuel. Simi fenay ko Barry White yo ar ɗo o haala ka groupe de koyen des vrais ans na kanko tun e Barry White wonno yewtude hiɓe yewtude ton hari ɓe boyi ko ɗum waɗi haray Fatou Nyeloy on ɗon ɗum ɗon ta toñu selludale menen men défenday ɗum ɗon en tant que comme militant sympathisant IFDG déterminé andi kono noon ko déterminé fi parti IFDG o na déterminé fi probléme personnel selludalen. Hara yimɓe ɓen koye sendiɗir ɗon probléme ji moƴƴa kadi sendidira probléme selludalen personnel e sendidirgol probléme IFDG. Fatou Nyeloy o enni kanko e probléme personnel selludalen mari haray ko ɗum waɗi ko onon ɓiɓɓe selludalen ɓen ɓe famille selludalen kafiduɓe selludalen nene baba innayɓe selludalen bappa kaw ko responsabilité mon on so waɗali c'est votre problème haray ɗum na problème militant et sympathisant non haray ka an Barry White aray ɗo seeditoɗa ka haala ka fatoni toñude ɗo selludalen ɗum ɗon ko problème en tant que komi militant déterminé et sympathisant de IFDG haray ko soldat ko kanko arno ɗo andingol on ɗum ɗo haray kanko Barry White yo wallito e moƴƴa non pise y a de preuves ɗum ala ko yedda e Fatou Nyeloy kadi mo andi o arno ka page ton o haali o inni wohi mo andi kamɓe warayɓe ɓen soriɓe wonɓe warde ɓen e civil ɓe wonɓe warde ɓen ɗum ɗon fof haalno ka conférence ton haray an Barry White ɗa wawi arde seeditanoɗa jama on haray lan salmini on jam e kisiye on andi ko golle soldat e haray menen ko Buffalo Soldier men jentoto